शक्तिशाली भूकंपरे थरिला म्यांमार लाख लाख दुईटी शक्तिशाली भूकंपरे थरिछि म्यांमार। प्रथमे 7.7 तीव्रतार भूकंप होइथिला। किछि समय परे 6.4 तीव्रतार झटका अनुभूत होइथिला। दुईटी शक्तिशाली भूकंपरे म्यांमार रे व्यापक क्षयक्षति होइथिबा सूचना मिलिछि। तेबे पोल भुसुड़ी पड़ी, अनेक कोठा माटी मिसी जाइछि। म्यांमार रु आसुछि छाती थरा चित्र। म्यांमार रो आइकनिक आभा ब्रिज भुसुड़ी पड़ी। तेबे क्षयक्षति नहीं सविशेष रिपोर्ट मिली पारि नाही। बड़ विपर्यय घटिबा आशंका सृष्टि करिछि। बैंकक रे मध्य झटका अनुभूत होइछि। म्यांमार रेंगोरु आम सहित जोड़ी होइछन्ते डॉक्टर शीतल कुमार पाल बाबू। पूर्वरु मध्य से आम सहित जोड़ी होइछन्ते ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिया पई। डॉक्टर पाल बाबू पुणी थरे मु आपनकु स्वागत करिवि। छाती थरा दृश्य आम देखा पाऊे, किंतु आपण केमिति सेठी अनुभव करूछन्ती? आपण तो सही जगार ही अछन्ती। आपण को केमिति अनुभव होइतिला से समय रे? आज्ञा से समय तो पर कथा एबे भी जेमति गोड़ आ हाथ गुड़ाक गोटे अनस्टेबल थर थर अवस्था रे रहिछि। सेही समय अवस्था मु गोटे वीडियो क्लिप्स पठैथिली मु आ मो पुओ करथिलु। बिकॉज मोर ऑफिस बहुत पाख मु लंच करबा को आस्थिली। हम एठी सबले आली लंच करू 12टा बेल को कर दउ। तो जेतले आमे मु लंच पाई बसिथिली लागिला मो मुंडोटा गोटे बुलेई गला कोन हठात। तापर धीरे धीरे देखिली मोर ए जो पछपटे आपण देखि पारथुवे आउ ए जो मोर एक्वेरियम माछ आउ कोइछ टोटल अछंती पूरा थरिया पई सब लागिला। तो मोर जेहेतु छुट्टी समय चलछि छुआ मानकर मु ताको डाकिली तुरंत तळकु जीवा पई। आउ सेही समय माने एते समय धरि हलिला घर कांथ बाड़ माने शब्द आसिला सब झरका आउ पछपट जो मोर ये देखंतु जेमती छता सब जेमती खसी गला। माने सब भयंकर परिस्थिति गोटे आतंकित अवस्था सृष्टि हला। जेमती छात गुडा को खसी पड़ियो ऊपर। शीतल बाबू आपनकर व्यक्तिगत कथा आपण बखाणुचंती, किंतु आपनकर आख पाखरे जो लोक सब अछंती से माने केमिति एही म्यांमार रो भूकंप को देखिथिले? तांको भितरे केमिति एक्टिविटी थिला जेतेबेले भूकंपर आमे दृश्य देखा पाइले बा आपण अनुभव कले? आमे तो तुरंत स्टेयर केस चली गलो। तले देखिबा बेलको हजार हजार लोक आज्ञा पहाड़े सब छिड़ा आइचंती। माने बड़ आतंकित अवस्था रे भय अवस्था रे। कारण जेतबेले नेपाल भूमिकंप हेतिला सेही समय भी बहुत बड़ झटका हेतिला। अल्प क्षयक्षति हेतिला किंतु बड़ झटका हेतिला लागिथिला लोकन को। आफ्टर शॉक जो इट लागिथिला सेटा कंटीन्यूअसली बहुत बार हेतिला। तेणु लोक माने आतंकित अवस्था रे तळे रहिले। एठी छुआ मानकर कांद बवाली पड़ी गला। चारिपटरे स्त्री लोक माने कांदु थांती। आउ ए जो रोगी लोक माने हैं बड़ भयंकर अवस्था रे से माने भी माने चित्कार करथांती जे कोन हे गला कोन हे जीवो बोली। तो डॉक्टर पालाव आपण जो जगह रे रहउचंती आपनक आखो पाखरे एभली कोनोसी क्षयक्षति होइचे कि? क्षयक्षति हिसाब रे आपण जदि देखिबे मु एबे जे सुनिया को पाइली मंडले राजप्रसाद जो हमरो जेमति हमरो बहुत सेटा फेमस मंडले गोटे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से गोटे राजप्रसाद अछि। आ से राजप्रसाद रो कांथ गुडा को भांगी जाईची। जो पाचरी तांकर थरी जाईची आ क्षयक्षति हेची बोली सुनिया को मिलुची। सबुटो आज्ञा बड़ क्षयक्षति हवार अनुमान करा जाउची। आपण गोटे बागान बोली जगह अछि म्यांमार 2000 प्लस सेठी पागोडा अछि वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट सेटा। आउ से पागोडा गुडा को जदि खेती हेताय ताले बहुत असुविधा हे पारे। माने ए देशर मेरुदंड सेटा गोटे टूरिस्ट डेस्टिनेशन समस्त देखियो। तो खबर मिलुची बहुत गुडा पागोडा भी सेठी जो नष्ट होई सेटा बिटवीन सागाइन और मंडले भितरे गोटे जगह अछि मागुए रीजन ऑफ मंडले रीजन पाखा पाख मझी रे सेठी बहुत पागोडा अछि। से पागोडा गुडा को जदि भांगी थाय ताले देशर मेरुदंड रे आघात आछिबो। 2018-19 ने थोड़े गोटे हेतिला टिके क्राक हेतिला किछि पागोडा क्षयक्षति हेतिला से रिपेयर करा जाउची। गोटे आनंदा पागोडा बोली अछि जोटा इंडियन गवर्नमेंट ताको कंटीन्यूअसली इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सपोर्ट करूची। इंडियन एम्बेसी ताको डॉक्टर पालाबो आ गोटे कथा लाख लाख दुई थरा भूकंप स्थानीय लोक अनुभव करितबा कहउचंती आपण अनुभव करि पारिथिले? आज्ञा आमर तो माने इथि पूरा थरिला। इथि जो भाबरे थरिला घर द्वार आमर जे काम करंती सी आम छुआ माने सब दौड़ी के आसी गले गोटे जगह को। तापर हम दौड़ी के बाहर को
ଚାଲିଗଲୁ ତ ଏଠି ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିନି କାରଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା 7.7 ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ଇଜ ହ୍ୟୁଜ ସେଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିନି ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା କାରଣ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଇ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା 2018-19 ରେ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ সময়ଟା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 7ଟା ଭିତରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ 12ଟା ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଏ ଆଉ 4ଟାରୁ ଡିନର ହେଇଯାଏ 7ଟା ଭିତରେ ତେଣୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଏଟା ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏୱେକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପାଲ ବାବୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମାନେ ସିଷ୍ଟମଟା କାମ କରୁନଥିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁନଥିଲା ମୁଁ ପୁଣି ରିପିଟ କରିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କଲଟା ଆଫ୍ଟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଭିନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ରିକଭରି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କଲଟା ରିସିଭ କଲି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପାଖରୁ ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଏଟା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ବାଲା ଆକ୍ଟିଭ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ତ ୟା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖବର ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ମିଳିନାହିଁ ମୁଁ ବି ମାନେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଛୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ତାର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ନବୁ କାରଣ ଦୁଇଟା କେବଳ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଭିଡିଓ ମୁଁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପଠେଇଛି ଆଉ ୟା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସବୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଆମେ କ୍ୟାପଚର ଡକ୍ଟର ପାଲାବୁ ଏଭଳି ଭୂକମ୍ପର ଅନୁଭବ ଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଏମିତି ଭୂକମ୍ପକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି 2018-19 ରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ ମୁଁ ୟୁଏନ ରେ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏନଜିଓ ରେ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲି ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଙ୍ଗୋରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ସେଠି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ I was working with in collaboration with United Nations as a psychosocial trainer तो ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ଝଟକାଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ 2018-19 ହେଇଥିଲା ଆଜି ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା ଆଜି ସେଇଟା ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମାନେ ଗୋଡ ହାତ ଗୁଡାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଟ୍ରାମ୍ବଲିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଥରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଡକ୍ଟର ପାଲାବୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ କେତେ ବାଜିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା এটা 12:50 around 12:50 স্থানীয় সময় মিয়ানমার টাইম 12:15 ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଟାଇମ ର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ 1 ଆୱାର ବିହାଇଣ୍ଡ ପଛରେ ଅଛୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ 11ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ ରେ 11:50 ହବ ମିଆଁମାର ଟାଇମ 12:50 ହେଇଥିଲା 12:50 ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲି ଖାଉଥିଲି ଆଉ ଅଧା ଖାଇବା ଛାଡି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ପଡିଲା କାରଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଫ୍ଟର ସକ୍ ବି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ମର୍ବିଡିଟି ଯୋଉ ୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପାଲାବୁ ଆପଣ ଏବେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରେ ଏବେ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବାହାରେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି କାରଣ ଖାଇବା ଟାଇମଟା ଖିଆପିଆ କରିବେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଏଇ ସିଚୁଏସନଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ରୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଆହୁରି ସିରିୟସନେସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିମ୍ବା କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା କି ସେଇ ଟାଇପର ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହେଇଗଲା ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ